सोनामुरा पीएस में एप्लीकेशन डाला था। इस तरह 12 न्यूज़ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन इसी महीने में रिकवरी किया है हम लोग बाय द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। और इसमें से 2 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मिसिंग हुआ था आउट ऑफ स्टेट, ये उत्तर प्रदेश और असम में। तो आज हम लोगों ने हमारा सोनामुरा पीएस में हमारा सोनामुरा एसडीओ सर के उपस्थिति में ये जो 12 नो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, ये जो एक्चुअल ओनर है उन लोगों को हैंडओवर किया है आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़। और इसमें साथ ही साथ में उन लोगों को बोला गया है कि ये जो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन ये मतलब सावधानी से उसको यूज़ करें और उसके ऊपर नज़र रखें। थैंक यू। আমরা থানায় নথিভুক্ত হয়েছে এরকম মোট 12টি হারিয়ে যাওয়া স্মার্ট মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করে। এর মধ্যে 2টি মোবাইল ফোন বহিরাজ্যে হারিয়েছিল, যেমন উত্তরপ্রদেশ এবং আসামে। তো আজকে আমরা এগুলি যে প্রকৃত মালিক আছে ওনাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় আমাদের সোনামুরা থানাতে, আমাদের এসডিও স্যারের, সোনামুরা এসডিও স্যারের উপস্থিতিতে। এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যাতে এই স্মার্ট মোবাইল ফোনগুলি যাতে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে এবং সতর্ক নজর রাখে। থ্যাংক ইউ। লং তরে কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে, লং তরাইবে।